حبيب سلام عليك صلوات الله হে নবী আমরা কি মদিনায় যাব না কোন পথে হব রওয়ানা দেখা দেন এসে স্বপনে নয়তো নেন ডেকে মদিনায় ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ है नबी रोजाए किताबन्नार दिल में है यही तराना वो कैसे मदीना जाना बेकुल है दिले देवाना या सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह हशरे नबी दो জাহান কান্দিয়া হবেন পেরেশান বলবেন হে পরওয়ারদিগার মাফ কর উম্মত গুনাহগার ইয়া নবী সালাম আলাইকা या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह